Okay, before we are going to our lesson, I just want you to make some activity, ya. Ya, jadi sebelum saya mulai masuk ke materinya, saya mau ada sedikit aktivitas. Nah, aktivitasnya seperti apa? Jadi I will give you some sentence. Jadi saya akan berikan kamu sebuah kalimat yang mana semua kalimatnya itu ada blank, ya, ada blank. Nah, yang harus kamu isi itu example, ya, example yang kayak begini. She bla 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 a doctor, ya. Jadi maksudnya apa? Nah, jadi di sini ada beberapa kata yang biasa dipanggil to be, itu ada am, are, is, ya. Jadi kalau saya sebut seperti she bla 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 a doctor, which one do you choose? You? Yang mana kita pilih? Kita oke. Ya seperti itu ya. Jadi choosing the correct answer. Jadi misalnya you pilih is, ya. You pilih is. Please stand up if you pilih is over here. Oke, berdiri di sini kalau you pilih is. And if you choose are, you stand over here. Okay, and if you choose stand over here. Okay, berhenti di sini. Okay, yeah, I want to make some more activity. Okay, question number 1. He blah 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 a student. Which one? Stand up. Don't say it, just stand up. Berdiri terus di kolom yang mana? He bla 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 student. Iya. Di kolom yang mana? Kesana over there. Iya. Over there. Which one? Dan jangan sebut yang menurutmu yang benar. You is. You. He bla 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 a student. Are. Oke. Benar? Di mana? Yes. Lagi. Okay. Oke, the correct answer is. Jadi jawabannya itu is. He is a student. Okay? And the second one. They are sorry. We blah 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 a student. We blah 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 a student. You, what do you choose? You? You? Okay, the answer is are. We are a student. Okay? And last. I blah 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 a president. Apa? Okay. Okay, the difficult one is hard one. Budi and Sarah blah 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 student. Budi and Sarah blah 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 student.
Kita is, you, is, yes. You are. Okay, the correct answer is are. Okay, I think that's all. Okay, so if we're talking about this one, so we're gonna talking about to be are, is. Ya, nah apa itu are is itu adalah sebuah to be. Nah, seperti yang dilihat di layar, nah itu yang akan kita pelajari. Jadi bagaimana penggunaan to be ya di dalam sebuah kalimat. Nah, apa itu to be? To be itu are, is. Nah, Amanda, can you tell me what subject they are? Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita dulu harus tahu subjek itu apa. For example, you, they, we, she, he, it. Nah, kalau Anissa sudah tahu apa semua arti kata ini? Separuh. Coba yang ini, what does it mean? Mereka, we, apa we? Dia, oke, we itu kita. Dia perempuan. Dia perempuan, dialah it. It apa? Oke, bisa benda, bisa hewan. Jadi perhatikan, jadi arti saya itu ada arti A itu adalah saya, you itu kamu, they itu mereka, we itu kita, she dia perempuan, and he dia laki-laki, dan it bisa benda, bisa hewan. Nah maksudnya apa it? It itu kata ganti benda. Example, this is a noun. Ya, ini kata benda. Nah, saya bisa ganti menggunakan it. Bisa saja saya bilang this marker. Bisa saja saya bilang this marker is expensive ya. Tapi saya ganti this markernya menjadi it. It is expensive. Pak? Nah, seperti itu ya. Jadi bisa benda, bisa hewan. Nah, sekarang kita kembali ke to be. Apa sih to be itu? Nah, to be itu masing-masing ada pasangannya. Example kayak I tadi itu ada am, you are Dewi itu ada are, she he it itu ada is. Nah, ini pasangan dari subjek itu. I pasangan am, you Dewi pasangan dengan are, she he it pasangan dengan is. Nah, saya tadi sudah lihat banyak yang salah di apa tadi? Budi dan Sarah. Nah, kenapa bisa? Kenapa bisa salah? Kenapa bisa you choose is? Nah, why you choose is when I say Budi and Sarah? Kalau you kamu fokus di Budinya ya. Kalau you, why you choose are? You, why you choose is? Ya, you. Nah, jadi kenapa Budi dan Sarah itu masuk di are? Karena dia termasuk we.
Ya. Jadi intinya kalau dia lebih dari 2, lebih dari 2 itu kita pakai are. Ya. Nah, kalau cuma satu kita pakai am. Ya, khususnya saya ya. Nah, yang paling umum dipakai itu is karena ada benda nama hewan she, he, kayak begitu. Jadi intinya dia lebih dari 1 itu sudah pakai are. Nah, terkecuali kalau dia pakai kata ganti yang ketiga. Did you guys understand? Paham? Really? Do you have any question about this one? Ada? Agak? Sehat? Nothing? Ya, nothing itu tidak. Nothing tidak ada. That's okay with me. Amanda? Is it clear? Clear ya? Yeah. So, as we can see on the screen, lihat semua ya. There's some on your book too. Nah, A5 talking about to be. Jadi di sini materi kali ini itu mengenai tentang penggunaan are is ya. Nah, read the text and fill the blanks. Maybe you can read. Rehan, can you read this one? Yeah. My name is Siti Maulida, and I am And I am proud to call Jakarta my home. I am 16 years old. My mother is actually Malaysian, and my father's family is from Palembang. ICT a city on the island of Sumatra. We are a small family because I'm the only child. I love my parents. They are the best. They are the best. Coba mana? My name is Siti Maulida, and I'm proud to call Jakarta my home. I'm 16 years old. My mother is actually Malaysian, and my father's family is from Palembang. City on the island of Sumatra. We are a small family because I'm the only child, and my parents have parents. Anissa. Sure. My name is Siti Maulida, and I'm from Jakarta. I am proud. To Jakarta, my home. I'm 16. Stop dulu. Jadi teknik reading itu kalau memang dia titik berhenti dulu, ya. My name is Siti Maulida, and I am proud to call Jakarta my home. Titik. Lanjut. I'm 16 years old. My mother is actually Malaysian. Malaysian. And My father my father's family is from Palembang. Hmm. ICT
Okay. Before we are going to another section, kan sudah tahu ini cara penggunaan are is kan? Nah, bagaimana kalau kita selesaikan ini? It must be easy, I think. Coba. Didn't feel right? My mother. Yeah. Okay. Yeah. I am, my mother is, we are, they are the best. Okay, that's yang sangat bagus. Jadi kalian sudah paham ya bagaimana cara menggunakan are, is. Nah, saya tadi sempat lihat my mother ya, Janisa. Itu you agak susah ya, di situ my mother. Tapi ya akhirnya benar. Nah, kenapa my mother itu pakai is? Karena dia kata ganti orang yang pakai she. Nah, my mother kan dia perempuan, nah otomatis she itu pakai is. Nah, that's a good one untuk task the first task yang pertama. Nah, sekarang itu untuk kalimat yang positif. Bagaimana kalau kalimat yang negatif? Siapa yang tahu? Amanda tahu bagaimana caranya bikin kalimat yang negatif? Oke, so kita ambil let's see. Oke, kita contoh di sini. Yang ini positif tadi. Give me one subject. Ya. They, alright, thank you. Anissa, give me one to be. It has to match with they. Kalian satu to be yang cocok dengan they. Apakah betul? They. Iya, dia pakai are. Pakai you. They are what? They are what? They are friend. Okay. They are friend. Berarti dia berteman. Oke. Ini untuk kalimat yang positif. Nah, apa artinya they are friend? Mereka adalah teman. Nah, bagaimana kalau mereka bilang mereka tidak berteman? Iya, simple D. They dulu, baru are, baru tambahkan not. Nah, ini are sama not itu bisa disingkat menjadi apa? Iya, aren't. They are not friends. Nah, bagaimana kalau yang bertanya? Nah, kalau bertanya, ininya yang special to be-nya yang ini itu kasih pindah ke di depan. Contohnya are. Yeah, are they friend?
Jadi they are friend, mereka berteman. They are not friend, mereka tidak berteman. Are they friend? Apakah mereka tidak berteman? Oke, begitu tak? Nah, contoh yang lain yang paling sering kita apa? You are hungry. Nah, berarti apa artinya you are hungry? You are hungry, nah? Apa? Iya, jadi you are hungry, kamu lapar. Berarti kalau kamu tidak lapar apa Nisa? Kalau kamu tidak lapar berarti tambahkan apa? Iya, you are not hungry. Nah, berarti kalau mau kamu bertanya bagaimana? Ya, jadi yang ini, spesial yang ini lah kita kasih pindah di depan. Are you hungry? Ya begitu. Hah? Ya. Jadi you are hungry, kamu lapar. You are hungry, kamu tidak lapar. Are you hungry? Apakah kamu lapar? Ya begitu. Ya. Jadi lagi. Oke. Okay. So we are going to number 2. Coba number 2 itu kita berpasangan. I want you to think. Ya, coba kalian yang berpasangan. Ya, Anissa sama Amanda, terus akan sama Rena. Ya. This one, okay? You have to be real. Berpasangan ya. Kita juga. You have to discuss what is the answer of the number 1. Read the sentence and choose the correct word. Dan ini kita bisa sendiri. Hah? Iya. Sebenarnya nggak ngerti kalau dari sentence ini. Okay, what does it mean? What does it mean number 2? Tell me please. Angkat ya. Okay, what does it mean number 2? Read the sentence and choose the correct word. Jadi, suruh baca dahulu dan pilih and choose correct word. Maksudnya yang mana? Yang ini atau yang ini? Tak? Yang is atau am? My name apa? Tak? If you choose example, if you choose coret is. Oke? Paham Anda? Tak? Enggak. Pilih, coba. Ya, yang merasa you bukan jawabannya aslinya, silahkan coret. Berarti coretnya bisa dua. Ini yang mana? Kita coret yang MC sama MC. Ini kan yang benar sama ini. Coret ini sama ini. Tidak. Dia kan dia bilang my name, apa jawaban kita? Iya, is berarti yang kita coret ini. Oh iya. Tahu my name is Siti Maulida.
tidak tinggi. Kalimat baru lagi. Oke. Coba tuan bisa dulu, coba baca. Read number 2. Question number 2, I mean. My name is Siti Maulidat. Maulidat. I am. Apa? Ya. Yeah. Oke, lihat dulu. Ini I am, ini dibaca I am. Coba bilang I am. I am. Ini dibaca I am. I am. I am handsome. I am. Apa di situ? I am ya? Iya, ini I am. Nah, I baru M kan? I am baru 16 apa? Saya berubah. 16 years old. You are my friend. My father. You are my father. My mother is Malaysia. She She is is from Vietnam. My parents. My parents are the best. They are Kind. My father is Indonesian. Indonesia. Indonesian is from Palembang. Okay, I want to ask you, Amanda. What does it mean if I say, if the text say my mother is Malaysian? Saya orang Ya, jadi kalimatnya harus kompleks ya, bukan cuma bilang my mother is Malaysia, tapi kasih kompleks my mother is Malaysian. You say Malaysia berarti yang dimaksud itu ibu saya orang Malaysia, sama kayak itu.
My father is Indonesian. Indonesian, bilang Indonesian, jangan Indonesia. Ya, nah, if you say my father is Indonesian, kalau kamu sebut my father is Indonesian, that means ayah saya adalah orang Indonesia. Ya, okay, that's a good one. How about you? My name is Siti Maulida. I'm 16 years old. You are my father's. There is no S. That is fathernya. Father. My mother. My mother. My mother is Malaysian. She is from Penang. My parents are the best. The best. The best. Yeah. They are so keen. My father. They are so kind. They are so keen. kind. What is kind, Aga? Berhati. Yeah. My father is Indonesian. My father is Indonesian. He is from Palembang. Oke. Ya. Oke, coba perhatikan bukunya yang bagian sebelah sini. To be, apa itu to be? Perhatikan dulu yang di sini. What is to be? Anissa, what is to be, Anissa? Yang mana itu to be? Yang mana? Yang mana? Kalau Rehan, to be itu yang mana? To be itu yang mana? Oke, always remember to be itu, selalu ingat to be itu are, is. Ini yang kita pelajari sekarang, penggunaan are, is, ya. Jadi apa yang kita pelajari sekarang itu to be. To be itu apa? To be itu are, is. Cara penggunaannya bagaimana? Kalau saya menggunakan I, pasangannya I am. You pasangannya are, you are. They pasangannya are, we pasangannya are. She pasangannya is, he pasangannya is, it pasangannya is, ya. Jadi di dalam bukunya bilang to be, maksudnya to be yaitu yang ini, ya. To be has, mempunyai 3 forms, 3 bentuk, ya. Apa itu 3 bentuk? To be itu mempunyai 3 bentuk, apa itu? Oke, lanjut. For the first person singular. Jadi itu untuk orang yang pertama, tunggal, kayak kita. Nah, is for the third person singular. Jadi orang ketiga, kata ganti orang ketiga, ya. Terus and are dan are for the second person singular and are plural form. Jadi are itu digunakan untuk orang kedua, the second person singular. Singular itu tunggal, ya. And are dan plural dan jamak. Jadi maksudnya apa? Kamu bisa menggunakan you di dalam satu orang. For example, you are so kind. You are so kind. Tapi saya kok bisa pakai you itu pakai banyak orang juga. Contohnya kayak bagaimana? You are student. Berarti you itu yang saya bilang sini kalian semua nih. You juga bisa digunakan untuk satu orang. You. You bisa saya gunakan untuk semua. Yang saya bilang bisa pakai singular, tunggal, dan bisa pakai plural. Oke? This for information. Kalau mau dibilang berdua, bilang saja you both. You both so beautiful. You both. Kamu berdua itu punya. You both. Come on.
How about you? You You both. Okay, this practice. Practice make it perfect. Kita tidak bahas tentang both ya. Next. Ya, paham ya? Nah, contoh I am a student. He is a doctor. They are my friends. They are my friends. Budi is a pilot. What does that mean? Budi is a pilot. Ya. Maulida is in Jakarta kan? What does that mean? Okay. Maulida and Budi. Nah, ini Maulida sama Budi hitungannya dua orang. Berarti dia masuk di mana kalau dua orang? Enggak, ini dulu. Masuk di mana kalau dua orang? Anissa masuk di mana? Budi dan Maulida masuk di mana dia subjeknya? Apa? They. Kalau kita Maulida dan Budi masuk di mana? We. Hah? They. Oke. Coba repeat after me. Ikut setelah saya. I. Ikut I. Ikut I. Sama-sama. I. You. They. We. Kita. We. Yeah. She. He. It. Coba ulang. They. Okay. You. They. Oke, kita kembali ke sini tadi. Maulida dan Budi itu masuk di mana? You masuk di mana? Masuk di kita? Masuk di we? Ya, masuknya di they. Kalau masuk di we harus diikut Maulida and Budi and I. Maulida, Budi and I. Kalau Maulida, Budi dan saya itu berarti masuknya di kita. Kalau saya bilang cuma Maulida and Budi berarti masuknya di D. Kayak begini, Amanda dan Anissa, Adam dan Rehan, berarti maksudnya itu mereka. Amanda, Anissa, mereka baik. Saya ganti. Adam, Rehan dan saya ganteng. Sampel. Nah, so let's see number 3. Okay, number 3 talking about sama. Read the guide above. Baca petunjuk di atas. Yang ini maksudnya. And fill in the blanks dan isi yang Nah, in this example, blah 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 is used to describe the first person singular I. Tangki kah? Tangki? Ada? Paham? Maksudnya apa? Dalam contoh ini, apa yang mau diisi di sini? Itu tergantung yang ini. Is used digunakan untuk mendescribe the first person singular, orang bentuk pertama. Ya. Jadi kira-kira apa jawabannya di sini? Enggak, penjelasannya ini. Yang ini. Penjelasannya di apa? Ini. Nah, maksudnya apa?
Jadi pahami saja. Nah, in this example dalam contoh ini am di sini. Coba tulis am dulu di buku. Am digunakan untuk mendescribe orang pertama I. Terus he, she, Budi dan Maulida itu diisi di sini yaitu is. Is memang agak apa ya? Membingungkan karena kembali am di sini, is di sini. Is begitu memang. Is adalah begitu maksudnya. Is used to describe the third person singular he, she, Budi, Maulida and apa di sini? Apa? Are digunakan untuk mendescribe the plural yang tunggal bentuknya seperti apa? Dewi, Maulida, and Budi. Jadi kalau di sini apa tadi? Nah, coba baca lagi. Di sini coba. Agam tulis dulu. Sudah? Nah, coba Amanda baca dulu Amanda. Iya. Ada masuk nanti kalau sudah kita isi juga jadi masuk nanti bahasanya coba. In this example, Ah. is used to describe the first person singular. Is used to describe the third person singular. Is including Maulida. And are is used to describe the plural form. They, we, Maulida, and you. Did you get the win? Really? Bisa? Agam? Sehat? Paham? Jadi dalam contoh ini, this example am itu am, maksudnya di sini jelaskan am itu digunakan untuk mendescribe orang bentuk pertama yaitu I. Jadi itu am itu misalnya am. Nah, sedangkan is dipakai is used to is itu dipakai untuk mendescribe orang bentuk ketiga tunggal ya. He itu tunggal, she itu tunggal, Budi itu tunggal, maksudnya tunggal sendiri ya. Maulida dan are digunakan untuk mendescribe apa plural jamak dan kata Dewi, Maulida, and Budi. Okay, let's see number 4. Let's make a team. Not team, but okay. I want to coba Adam sama Anissa coba berdiri, stand up please. And Rehan too, stand up please. Good. Berapa nomor itu yang true, correct, and incorrect? 7. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rehan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, for this marker, okay. Come forward please, nanti depan. Nah. Oke, I give you instruction. Saya kasih arahnya.
Ya, anggap juga. Tapi tidak boleh ditanya. Kasih yang dia apa ya? Betul atau tidak? For example, yang nomor number 1. I is Indonesian. Is it correct atau correct? Benar. Kalau incorrect, salah ya. Nah, example is one. Nanti Amanda bilang I is Indonesian. Itu saja dia bilang Amanda sama Agam ya. Jadi tugasnya kalian apa? Itu mencatat apakah correct atau incorrect. Ya, kan ini kalau dia bilang Amanda sama Agam itu sudah jelas kalau I is Indonesian correct atau incorrect? Tulis ini incorrect di situ. Dan Amanda sama Agam itu keep silent. Just read the text, okay? Don't tell the answer, benar ya? Oke, paham? Tulis ini dulu incorrect di situ. Number one. Iya enggak? Oke. Instruksinya sudah jelas ya. Ada pertanyaan? Ada ya. Kita akan apa pertanyaan? Oke. For both of you, untuk kalian berdua, silakan lihat dulu. Turun satu. Ingat kalau tunggal itu pakai apa? Ini tunggal. Ya, tunggal itu apa? Tunggal ini apa? Iya. Tunggal itu sendiri ya. Tunggal. Itu sendiri atau bisa dibilang singular ya. Nah, kalau ini itu jamak. Apa itu jamak? Awak kan? Ini jamak, ini singular, ya. Singular. Nah, terus ini jamak itu plural, lebih dari satu. Ini masuk di tunggal. Tunggalnya apa? Tunggalnya tapi third person, orang untuk ketiga. Nah, hope you understand. Bagaimana? Paham? Saya hapus nah? Bagaimana bisa? Betul? Paham ya? Okay. If I say 3, you can read the text for your teammate, okay? 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 1, 2, 3. Okay. Tell her. My friends are from Brazil. Itu. What do you say? Sama Ki. You bilang apa? Saya Iya, sama Ki. Ini teman tak? Ini temannya dia ini. ini ada dia Tulis. Ada yang tulis gitu.
Iya. Nah, yang ditanya jawabannya apa? Yang ditanya jawabannya apa? Nah, kita bilang saja. Jawabannya. Tidak. The facts-nya this the text. Itu nanti. Hah? Iya, ulang lagi biar nangkep. My friends are from Brazil. Is it correct or incorrect? Bahasa Inggris. Iya. Bilang lagi keluar. My friends are from Brazil. Oke, lanjut. Cepat lagi Vicky. Sama ya cuma. The singers from Messi. Fanny and Dina, the singers from Messi. Lanjut. Jadi kita tunggu yang anu. We are ladies. They is right. They is right. They is right. They. They is right. They. He are very kind. You are very kind. Express atau soal? He are very kind. Ah. He are very kind. He are very kind. He are very kind. Yeah, he are very kind. He Sudah? are. So he are very kind. Funny are crazy. Hah? Funny are crazy. When you are crazy. Nah, suara apa? When you are crazy. When we are crazy. Funny. He are very kind. Oke. Oke, ulang nih. Jangan nih. Kayaknya dia kenapa? Yang ulang. Oke. Coba di sini yang bisa. Ini kan bisa. Iya kan di situ ya. Oke. Ya nomor pertamanya sudah benar ya karena itu example. Coba nomor 2. Kita baca dulu nomor 2. My friends are from Brazil. The correct answer is correct ya. Oke. Number 3. What's number 3? Fanny and Dina is singers from my city. Yeah, incorrect. Number 4. We are British. Yep, is it correct? Number 5. They is right. They is right. Oke, untuk number 5. Oke, incorrect ya. Maksudnya incorrect itu jawabannya. Kalau saya kasih begini itu benar. Next. He are very kind. He are very kind. Is it correct or not? Incorrect. The answer is incorrect. Yeah. Next, Pandi are crazy. Pandi are crazy. Is it correct or not? Correct. Yeah. Pandi are crazy itu salah ya, harusnya itu Pandi is crazy. Sama nomor 6 itu seharusnya juga salah, yang harusnya itu he is ya, karena dia pakai he is very kind.
Wah, kenapa ini? Saya jelaskan dari tadi yang bisa Rehan yang benar. Apa yang pusing Rehan? Salah dengar kayak. Hah? Weh, salah dengar. Berarti anunya yang salah. Apa? Itunya. Iya, mana? Hah? You're bad. Oke. Oke. Ini dulu. Coba jelaskan dulu. Atau mungkin perlu bisa jelaskan karena cepat. Next. Ya. Tadi ada yang kenapa salah? Salah dengar ya. You. Kenapa sih kita bisa korek semua? Hah? Pak. Musuh ini pelajaran. Okay. We move to number 5. The verb to be with pronouns can be contract. Jadi maksudnya bisa disambung ya, bisa disambung. Make sure your komanya is the correct place. Jadi pastikan di komanya itu di di tempat yang benar. Jadi kalau mungkin bersingkat, jadi ini I am, you are, you see is, they are itu bisa disingkat. Contohnya kayak I am itu bisa disingkat menjadi apa? Ayam. Apalagi you are. Bisa disingkat menjadi apa? Iya, your bukan your ya. Your. Oke? Terus apa lagi? We are itu bisa disingkat menjadi apa? Apa? Ya, will. Iya, bukan where. Kalau where itu di mana? Nah, dan seterusnya. Seperti yang kita lihat. Nah, he is itu bisa disingkat menjadi his, kan? She juga bisa. He is disingkat menjadi apa? Itu bisa disingkat menjadi dibaca is. Ini disingkat menjadi she's. Jadi betul nggak kalau saya bilang she's beautiful? Rehan, kalau saya bilang she's beautiful, Yes. you? Betul nih kak? Yes, she's beautiful. Betul nih kak? Betul yang mana saya bilang? Atau betul dua-duanya? Kalau saya bilang she is beautiful atau she's beautiful, yang mana benar? Hah? Dua-duanya. Oke, if I say I am cold and I am cold, yang mana benar? I am cold sama I am cold, yang mana benar? Cold, kedinginan. Nah, yang mana benar? I am. Kalau I am salah. Sama itu sama. Oke, jadi pada bagian ini itu bisa disingkat ya. Kayak ini tadi I am itu terus ini pakai are, terus pakai is. Nah, itu bisa disingkat seperti ini. Oke. Harus dipastikan komanya ya. Komanya harus dipastikan benar. I am itu komanya di sini, you are itu komanya di sini, he, she, is itu komanya di sini, they are itu komanya di sini. Oke? Oke. Let's go into number 5. Ya, number 5 itu how do you do? Bagaimana kamu menulis koma? Ya, apostrophe di bagian yang ini. Saya pikir I think that's easy. Oh, hold on. Coba naik ke atas. You and you.
You want to practice? Ya, silakan ya, silakan ya. Ini cara penggunaan koma ya. Ini cara penggunaan seperti tadi. Ini, you, how about you, Lisa? Ya. Oke, seperti tadi ya. Seperti tadi ya. Temannya coba bacakan. Oh, ternyata dengan salah saya tulis tadi. Don't cheat, okay? Iya. Don't cheat. Iya, benar. Oke. Coba bacakan. Yang ini. Iya. Nah, langsung dibacakan itu nomor 1 nah. Seperti tadi Ji, nanti kita tulis bagaimana caranya singkatannya, Oke, kan juga. Nomor su. Hah? Nomor su. Nomor itu sudah. Dan nomor sudah. Oh iya. Masuk nomor 2. Nomor 2. We are British. We are British. We are. We Silakan are Pak. British. British. We are. We are British. Ya. No, this thing. We are British. They are right. They are. Oh, dia ada nama juga Britishnya. Iya. Oh, British. Ada juga British. Untuk Sesuatu yang ada. again, they are right. British. They are right. Right. They are right. Yeah. We are right. They are right. We are Are we are right. 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 You are awesome. Awesome. You are awesome. You are awesome. You are awesome. 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 A-W. Awesome. Seperti bahasa Indonesia. Right. Awesome. Apa ya? Right. L-I-G-H-T. Sama lah hebat. L-I-G-H-T. Terbaik. Great. Good. You are awesome. Awesome. You are. Awesome. You are. Ada bahasa Inggris nih. You are. Awesome. Awesome. You Awesome.
Oh, it's okay. A W E S O M. Kayak itu. Ada yang juga sudah wih. Oh ya. He is. Yang penting sebenarnya itu yang penting ini apa yang mau kita lakukan. Very high. Tadi bisa suruh sekarang. Is very high. Ini maksudnya apa ya? He Tidak is terlalu very high. ini Ya, oke. He is. Very high. He is very kind. Very high. He He is. is very high. Oh my God. Very high. He is. He very He high. is. No. He is. Very high. Very. Very. He is. Very. I mean, He is. very. It's different when I say very. It's about very. 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 Kind. Kind. Very kind. 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 Ka. Kind. Ka is kind. Ya. Kind. And D. Baik. And D. Ya. Kind. Fandi is crazy. Fandi is crazy. Fandi is crazy. Fandi. Fandi is crazy. Stop dulu. Jangan terlalu fokus sama penulisannya. Nah, fokus di sini yang ini yang di bawah. Fandi is. Fandi is. Is crazy. 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 Sudah bisa crazy. Jadi untuk double check, ini double check. Bisa double check. Maksudnya bisa di double check di. Sebenarnya ini aja. Oh, yang ini. Ini maksudnya yang mau diperjelas, ini kan ini yang mau dicek. Tapi kalau you want to kasih itu number 7, something. Coba nomor 1. We are. We are British. Nah, nomor 1 ini. Number 1. I am. Coba nomor 1. 17 years old. I am 17 years old. 17. How old are you? How old are you? 6, 7. 17. What? No, 6. 17. 17. 1, yeah, 1. Pakai harus ada pakai angka saja. 17. Years old. Alright, good. Answer. No, maybe you want to check number 2. Maybe you want to check again number 2. Ini tak ada. Ini adanya ada tidak? Number 2. We are. Bagaimana dengan umpamanya sudah benar nih Kak? Kita mau sudah? Oke, ini sudah ya. Bagaimana Rehan? Nah, bawa mantap ya. You?
Oke. Oke. Hah? Stop. Okay, let's take it together. Ya kan? Oke, perbaiki ya. Jadi nomor 1 itu kalau I yang begitu, yang benar adalah I berkoma angka 1 iron. Ya, is it correct? Oke, kasih ganti, kasih salah kamu kita. Sini. Oke, number 2. Number 2 itu kalau W sama R itu cara gabungnya begini. Koma sini. Iya, kasih salah kalau Oke. Terus nomor 3. Number 3 itu kalau dia they are berarti dia pakai begini. Baru bilang kata. Nah, komanya di before y. Terus apa lagi tadi? You are. Ya, your. Itu komanya begini. Iya, ini kita terus apa lagi? 5. Ya, 5 itu kalau memang dia tipis itu langsung koma, pakaikan S. Ya. Number 6 itu ya kalau ini nama orang itu bilang tulis kit namanya dulu baru kamu S. Please. Berapa nak? 1, 1, 2, 3. Oke, kita kembali penulisan dulu. Penulisan harus dulu. Oke, ini penulisannya itu years old. Ya. British. Oke. Alright, oke. Apa ini? Aiso. Bagaimana kasih instruksi jelas tidak? Ya, yang benar itu awesome. Oke. Terus ini Y ya? Ini iya, ini nggak pakai without each. Bukan ini. Crazy apa nih? Nggak crazy. Itu adanya crazy. Ya. Oke. Thank you. Oke, so jadi cara penggunaan apa? Koma itu seperti itu ya. Nah, jadi saya hanya mau ulang. Jadi kalau dia memang pakai A itu pasangannya ayam. Kalau you Dewi itu pasangannya R. Always remember ya. Always remember, dan she he it itu pasangannya is. Adapun nama orang siapa, Anissa tetap pakai is, Amanda tetap pakai is. Nah, tapi kalau 2 orang itu pakai ini ya, Amanda, Anissa, R. Ya, karena 2 kan? Nah, iya. Ingat, kalau lebih dari 1 itu pakai arti, begitu saja. Lebih dari 1 itu pakai R. Kan? Nah, contoh kayak begini. Beda kalau saya bilang my hobby is badminton sama
my hobbies are. Beda ya. My hobbies are cooking and playing. That's an example ya. Nah, jadi seperti itu. Penggunaan is itu bukan cuma she it, bisa juga benda. Example, it is expensive. Oke? Ah, contoh yang lain kalau untuk hewan, it is beautiful. Maksudnya kucing saya. Bisa saja saya bilang the cat is beautiful, tapi saya tidak mau pakai the cat. Saya mau pakai it karena it itu kata ganti hewan. Jadi saya bilang it is beautiful. Apa maksudnya it di situ? Ya hewan saya maksud karena saya ganti the cat-nya. Oke? Nah, misalnya ada muka rusak. Misalnya HP ini rusak. Bisa saja mesinnya rusak. Mereka tuh broken. Iya ya. HP ini rusak. This phone is broken. HP ini rusak artinya. Tapi tidak mau pakai the phone, mau pakai it, kata ganti it. Langsung saja. It is broken. Nah, langsung ya. Jadi contohnya I am handsome, you are beautiful, you and Anissa are beautiful ya. Amanda, Anissa and I are student. Oke? Aga and Rayan they are ya, they are student. Oke? Paham ya? Oke, I think that's all. Maybe you have any question? Masih? Aga? Anissa? Ada pertanyaan? Ada Nisa? Ada pertanyaan tak? Apa? Gimana? Ini Apa itu? Mana? kenapa bisa dikeluarkan Koma? Iya sih. jadi Di koma jadi karena kalau you tanya kenapa, saya tidak tahu bukan. Tapi kalau untuk mempersingkat itu dipakaikan ini. Kalau you tanya kenapa, ya mungkin untuk mempersingkat. Saya bukan dipercaya your, kan percaya your jatuh your. Iya. Karena kalau your itu kepunyaan your book, your pen, your bag. Oke? Mana? Oh. Okay, I think that's all for my class. I hope you enjoy and I hope you're listening my class and I hope you understand and maybe we can meet again. Kita akan bertemu lagi on Wednesday, right? Wednesday.